नमस्कार बंधुगण मु ज्योतिष गोविंद चंद्र नायक। आज हूँ 2025 मसीहा नवेम्बर मास 25 तारिख मंगलवार। आसतु जानिबा 12टी राशि विषय कौन रही आज दिन में। प्रथम जानिबा मेष राशि व्यक्ति मानक पई कौन सी नुआ कार्य आरंभ करिपारंती। पूर्वर थिबा जटिल समस्यार समाधान मध्य हो जाई पारे। व्यवसाय रे मध्य लाभवान होई पारंती। कौन सी व्यक्ति सहयोग मध्य मिल पारे। महिला माने आनंद रे मध्य आज दिन में अतिबाहित करिवे एवं देहर सामान्य असुस्थता मध्य रही पारे। जानवाहन क्षेत्र में व्यक्ति विशेष मानकर विशेष करी आज दिन में बहुत भल रहिबो। द्वितीय जानिबा वृष राशि संपर्क रे व्यवसाय रे क्षेत्र रे एवं कौन सी नूतन पदक्षेप मध्य नहीं पारंती। कर्म क्षेत्र में मध्य उन्नति हो पारे एवं आपणकर जो दुष्ट व्यक्ति सब रही से प्रति सावधान रहिबे एवं पारिवारिक रे मध्य शांति मिलिबो। कौन सी लोकंक मध्य आपणकर मध्य विवाद मध्य सृष्टि रहिबो एवं महिला माने सुखी रहिबे और छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन देवे। जानवाहन क्षेत्र में आज दिन में सतर्क अवलंबन कर चलिए। मिथुन राशि व्यक्ति माने आज दिन में कौन सी अजना व्यक्ति सुसंपर्क मध्य घटी पारे एवं कौन सी क्षेत्र में आपण धनर आय मध्य मिल पारे। कौन सी क्षेत्र में आपण जदि रास्ता चलिकी जाऊँच कि गाड़ी चले सतर्क अवलंबन करेंगे एवं कौन सी क्षेत्र आपण मध्य आज दिन में शुभर समाचार मध्य पाई पारंती। आपणकर अजथारे धन मध्य खर्च होई पारे एवं आपणकर घरे आज शांति पूर्ण रही पारे एवं कौन सी क्षेत्र में आपड़ जदि काम करुँच बिजनेस क्षेत्र हो व्यवसाय क्षेत्र हो चाकरी क्षेत्र हो देखि सतर्क अवलंबन आरंभ करेंगे एवं कर्म क्षेत्र में शत्रु मध्य आपणकर आज दिन में लगी पारंती। जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई कौन सी व्यक्ति सहयोग रे धन मध्य उपार्जनर सहयोग मध्य रास्ता मिलिबो। सामाजिक क्षेत्र में आपण मान सम्मान मध्य वृद्धि करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपणकर अधिक परिश्रम करिया पड़िबो जेहेतु आपणकर किछि धन मध्य आपण पाखक आसीबा पई किछि कष्ट करिया पड़िबो। पारिवारिक रे मध्य अशांति मध्य आपणकर वृद्धि पाइबो एवं महिला मानकर देह असामान्य असुस्थ मध्य रही पारे। ठंडा जातीय द्रव्य आपण आज दिन में खातु ना आपण देह असुस्थ रही पारे एवं पिला माने पाठ पढ़ारे मन देवे। जानवाहन प्रति आपणकर आज शुभ समाचार रही। नूतन जिनिस क्रय करेंगे। नूतन चाकरी जोगर संभावना रही एवं पारिवारिक शांति मध्य फेरी पलि आसो। आपणकर सिंह राशि व्यक्ति मानक पई रही कौन ना व्यवसाय रे सफलता लाभ करेंगे। कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने को आप पड़ते हैं आज दिन में आपड़ धन उपार्जन कर संभावना रही। शत्रु आपण पाखक देखिले आज दिन में आपन को दूरे जीवे कहीं ना शत्रु दमन करके आज दिन में आप चलिए। शत्रु देखिले आज दिन में आपन को डरिवे। कौन सी विवाद बाद विवाद आज दिन में पड़ पारती। अजथारे खर्च हो पारे। पारिवारिक अशांति रहिबो एवं आपणकर धन जन मान सम्मान असम्मान रही पारे। आय व्ययर समान वातावरण मध्य रहिबो। आज दिन में सतर्क अवलंबन करेंगे। कली झगड़ा प्रति सावधान रुहतु। देखिबा कन्या राशि व्यक्ति माने कौन सी प्रभावशाली कार्य करिवारे सुजोग मध्य रहिबो। उच्च आसन रे उच्च पदवी आपन रही पारंती। पारिवारिक समस्या उपजिले मध्य समाधान बाट निश्चित मिलिबो। कर्म क्षेत्र में सफलता आनीदेव। कर्म क्षेत्र में काम कर उच्च पदवी ठारे आपण आज सम्मान लाभ करेंगे यशस्वी हेबे एवं सम्मानित मध्य होई पारंती। कौन सी प्रिय बंधु आपणकर निज बंधु आपण को हैरान रे पकेबा चेष्टा करिवो। आपण ता बाटरू ओहरी जिवे एवं आपणकर मानसिक शांति एवं मानसिक स्थिति बिगिड़ी मध्य जाई पारे। जदि बिगिड़े आपणकर आज दिन 2टा पर आपणकर शुभ योग रहिबो। तुला राशि व्यक्ति माने आज दिनटी कर्म क्षेत्र में अशांति रहिबो। कौन से काम जदि करिया जाउचंती कि कौन से काम आज करूचंती ताहले आज आपणकर अशांति से कर्म क्षेत्र में घटिबो। मानसिक चिंता बढ़िबो। कामर प्रेशर बढ़िबो। यही सब हिसाब से आज दिन चलिबो। आपण देखि चाहि काम करिवे। कौन सी नूतन कार्य आरंभ कले मध्य आपण हैरान हो पारंती। संपूर्ण होउथिबा काम जो काम रही जाइथिबो से काम जदि आज आपण करूचंती देखि चाहि करिवे ना हैरान रहबे। आर्थिक अभाव मध्य आपणकर स्वच्छता बढ़िबो। धन जन एवं सम्मान रे आपणकर क्षति मध्य आसी पारे।
କୌଣସି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମନସ୍ତାପ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଚ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇପାରିବେ, ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗପି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେହ ବେସିକାଲି ଖରାପ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିବେ। ବିଛା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଗୃହ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଭୂମି ଜମି ଏବଂ ଘର ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ନୂତନ ଯୋଜନା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ସଫଳ ପାଇବେ। କୌଣସି କାମ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହିଁ ସଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରେ ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦେହର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ପେଟର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା କରାଇବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର। ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧନ ଜନ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହଜିପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସାହସିକର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖି ଯାଇକରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ନାହିଁ ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। କୌଣସି କାମ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକରେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ରହିଥିବ, ପରିବାରର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ଆଜିର ଦିନରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଜେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବସିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଘରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ସମ୍ମାନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ସମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଯଦି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଥାଏ
କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିପାରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ।